स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल VS गेमर 656 पे। इसमें नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ भाई सब्सक्राइब हमको कर देना। हम और कुछ नहीं चाहते। गाइस हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप करोगे तो, क्योंकि हम नए हैं चैनल में, तो हमको किसी ने लाइक किया है, हमको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। भाई हमको वन टेप चेप दिया किसी ने, इसको भी चेप दिया गाइस। हम तीनों यहाँ पे नॉक। भाई भाई अन्याय हुआ है, अन्याय। मैं तो ना चाहता। तुम्हें मैं टेंशन नाও নি, सब শুনে রেখেছে, सब দেখে রেখেছে। भाई हमको भी चेप दिया इन्होंने, भाई हमको इन्होंने चेप दिया गया। ओहो हमारे बंदे ने इसको चेप दिया। भाई रिवाइव तो दे देता है। भाई सिंगल बॉट हो रहा है अब 1v1 और ये किंगफिशर वाला बंदा एडम चाचा गया मर। अब कुछ नहीं हो सकता गाइस, बहुत गलत हुआ। हमको सभी मार के भाग गए। मैं तो ना चाहता गाइस, मर गए तो मर गए, ऐसा कर गए। अब हम यूज करेंगे ये वाला नेक्स्ट। डाला है तो अच्छा लगे तो। अरे भाई साहब ये क्या हुआ, हम इसी वाले गन से चलेंगे। भाई साहब हैकर लोग है यार। हैकर है भाई, हैकर বাবা কাটতে হবে যখন বুঝতে পারবি রে। কি করে লুম আমি আবার? দেখ চাদরটা দেখ এত ফোনের নেশা। মা বললো, ভাই বলছে মায়েরই হয়েছে। আরে তোমার একটুখানি বসে থাকলে চাদর কেসে কুত্তার বাচ্চা এসে বাজে ঘুরবে উড়িয়ে নিলে রেখে। ওই তো লোক দেখে আনবো কাঁচা। আরে নাঙ্গের বেটা তোর বৌদি মাগিকে দেখে নাই, ফুলির মায়ের ঢুকিয়ে দিয়ে। एक जने को धो दिया है कचरों की। वो भी कपड़े की तरह हमने उसको धो दिया रोज। और लॉन्ग रेंज वाली हम ये ले लेते हैं। और बहुत अच्छा किंगफिशर। गाइस वो सीमेंट लिए কাঁচা লোক আনবে, সিমেন্ট বালি সব বালি সারে কম্বলে মাথা করে। হ্যাঁ गाइस हमको बंदा ही दिखा। हां हम जोजी ने ज्यादा हफ्ते में तो पता रे क्या खाता लगाईटा हैं हाथे করে 3 বার ঢেলে খাও, 3 বার চোখে দিয়ে দাও।
নয়। আমি কি করবো বল? হ্যাঁ। ওকে খাই দাও। Resources here. Need equipment. দিচ্ছে তো। বাস ওইটাই। হ্যাঁ ওই মাথায় হাত ছিল সেই চুল রাখতে। বুতুল করে দাও, হয়ে গেছে, ব্যাস আমার হয়ে গেছে। আল্লাহ। না ওরা অত নয়, ব্যাস এইটুকুই, ব্যাস ব্যাস হয়ে গেছে। না বাবা না। ওকে একটু দিয়ে দাও গালেতে একটু। দিচ্ছি তো। বোতল সমেত দিতে বলছে, তোমার চুল গেছিল। চুল যায়নি বলছি। আমি সাথে করে দিয়েছি চুল হয়ে গেল। হ্যাঁ ও বললো হয়ে যাবে। भाई अब गजब हो रही है भाई। जैसे वैसे तो राड़े गा रही हूँ तो হয়ে গেছে ব্যাস। হ্যাঁ হয়ে গেছে। এলে 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 সাইড নিয়ে যাও। এবার যাচ্ছে ব্যাস। কেমন করে বলিস? এই জল আনতে সেখানে একটা টাকা এত বড় 5 লিটার বোতল 100 টাকা নিয়ে বোতলের দাম। সেটা মেলা যেমন বেশি, মানে 10 টাকার বোতল 100 টাকা বেচছে। সেখানে শঙ্কর করে যদি ঘর না যায় আমি। হ্যাঁ ওরা এনে দিবে। আর যদি ঘর চলে যায় আর আনবো কোথা দিয়ে? তাদের মনে পড়েছে আমাদের ঘরে জল চলে এসেছে। আচ্ছা মনে পড়েছে। বলে আমাদের ঘরে জল চলে এসেছে। তাহলে জেঠু করে নাম মেনে যেহেতু আর চলে না। এখান দিয়ে ঘুরে তারপর। যার তো নেই বড় ভিড়, কিন্তু এইটা তো ঠিক। ওরা লোকের খরচ করে না। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। I need blue wall. I need blue wall. ও ওই জন্য বায়না করো। আচ্ছা তাহলে তুমিও ভালো না। लाइक मिला है गाइस हमको तो आज के लिए इतना ही ठीक है।